L'entreprise. L'entreprise. المقاولة. L'entreprise. المقاولة. L'entreprise. Le marché. Le marché. السوق. نعيد الكلمة. Le marché. Le marché. السوق. كيف نقول سوق العمل باللغة الفرنسية؟ Le marché de travail. Le marché de travail هو سوق العمل. Le marché هو السوق. La comptabilité. La comptabilité معناها المحاسبة. La comptabilité. نعيد الكلمة. La comptabilité. المحاسبة. Le comptable. Le comptable. المحاسب. Le comptable. المحاسب. كيف نقول محاسب الشركة؟ Le comptable de la société. Le comptable de la société. أي محاسب الشركة. Le comptable هو المحاسب. La société. La société. الشركة. La société. الشركة. Les associés. Les associés. الشركاء. Les associés. الشركاء. الشركاء في الشركة هم les associés. Les associés. Le gérant de la société. مسير الشركة. مسير الشركة. Le gérant de la société. Le gérant هو المسير. La société الشركة. Le gérant de la société. مسير الشركة. TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée. الضريبة على القيمة المضافة. TVA هي اختصار ل la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée. بما معناه الضريبة على القيمة المضافة. La taxe sur la valeur ajoutée. Les ouvriers. Les ouvriers. العمال. Les ouvriers de l'usine هم عمال المصنع أو المعمل. Les ouvriers العمال. Les employés. Les employés المستخدمون. Les employés. نعيد الكلمة. Les employés المستخدمون. مستخدم واحد هو un employé. Les employés المستخدمون. La concurrence. La concurrence. المنافسة. La concurrence. La concurrence المنافسة. نعيد الكلمة. La concurrence. La création de la société. La création de la société. معناه تأسيس الشركة أو إنشاء الشركة. La création de la société. تأسيس الشركة أو إنشاء الشركة. نعيد الجملة. La création de la société. Le financement. Le financement. التمويل. Le financement. التمويل.
Le financement bancaire التمويل البنكي. Le financement التمويل. La direction des impôts. La direction des impôts معناها مديرية الضرائب. La direction des impôts. Le bilan annuel. Le bilan annuel. الحصيلة السنوية. Le bilan annuel. الحصيلة السنوية. كيف نقول الحصيلة الشهرية؟ Le bilan mensuel. هنا عندنا le bilan annuel أي الحصيلة السنوية. L'inventaire. L'inventaire. الجرد. L'inventaire. الجرد. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. رقم المعاملات. Le chiffre d'affaires. رقم المعاملات. Les concurrents. Les concurrents. المنافسون. Les concurrents. المنافسون. L'étude de marché. L'étude de marché. دراسة السوق. L'étude de marché. دراسة السوق. Le marketing. Le marketing. التسويق. Le marketing. التسويق. La publicité. La publicité. الإشهار. نعيد الكلمة. La publicité. الإشهار. Le registre de commerce. Le registre de commerce. السجل التجاري. Le registre de commerce. السجل التجاري. Le registre هو السجل. De commerce سجل التجارة أو السجل التجاري. Le fonds de commerce. Le fonds de commerce. الأصل التجاري. الأصل التجاري بالفرنسية هو le fonds de commerce. Le fonds de commerce. Le fournisseur. Le fournisseur هو الممول. Le fournisseur هو الممول أو البائع بالجملة الذي نقتني منها السلعة بالجملة لكي نبيعها بالتقسيط. Le fournisseur الممول. Le fournisseur هو الممول. Le client. الزبون. Le client هو الزبون. Le client. La marchandise. La marchandise هي السلعة. السلعة بالفرنسية هي la marchandise. La marchandise. Le bon de livraison. Le bon de livraison. وصل الاستلام. Le bon de livraison. وصل الاستلام. Le bon de livraison. La facture. La facture. الفاتورة. La facture. معناها الفاتورة. Le paiement en espèces. Le paiement en espèces. الدفع نقدا. Le paiement en espèces. معنى هذه العبارة الدفع نقدا. Le paiement هو الدفع. En espèces نقدا. Le paiement en espèces.
Le paiement par chèque bancaire. Le paiement par chèque bancaire. الدفع بواسطة شيك بنكي. Le paiement par chèque bancaire. الدفع بواسطة شيك بنكي. نعيد الجملة. Le paiement par chèque bancaire. Le compte de la société. Le compte de la société. حساب الشركة. Le compte de la société. حساب الشركة. Le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance. المحكمة الابتدائية. Le tribunal de première instance. المحكمة الابتدائية. Le tribunal de première instance. محكمة الاستئناف نقول لها la cour d'appel. La cour d'appel. هنا عندنا le tribunal de première instance أي المحكمة الابتدائية. L'entrepreneur. L'entrepreneur. المقاول. L'entrepreneur. L'entrepreneur. المقاول. L'homme d'affaires. L'homme d'affaires. رجل الأعمال. L'homme d'affaires. رجل الأعمال. رجال الأعمال هم les hommes d'affaires. مرأة الأعمال هي la femme d'affaires. L'homme d'affaires هو رجل الأعمال.